দিলীপ দাস। তো আজি ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাম, কি দেখুৱাম ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো খুবেই ভাল হ'ব। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে, তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব। সেই ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিম, তো আপোনালোকে চাই থাকক গোটেইখিনি। বাবাৰ ঠাইখিনি, তো এইখিনি ঠাই তো বিভিন্ন তন্ত্ৰবিদ্যাত বিষয়ত বহুত সমস্যা কিছুমান সমাধান কৰিব পাৰে আৰু তেওঁৰ ধৰক কোনো ধৰণৰ ডিমাণ্ড নাই যে তেওঁ কিমানখিনি পইচা দিব লাগিব। তো খুবেই ভালদৰে চাই দিয়ে তেওঁলৈ। তো আহক, মই তেওঁৰ বিষয়ে গোটেইখিনি আজি মই ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ আপোনালোকক। নমঃ শিৱায়, জয় মা কালী। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ জ্ঞানজ্যোতি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 2024 প্ৰথম জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ। সেই সকলোকে মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াৰ আগতেও তেওঁৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, লাল বাবা বুলি। তো তেওঁৰ লগত আজি আকৌ অলপ কিছু কথা পাতিলোঁ। তো সেই কথাৰ কিছুমান ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আগৰটোত যিদৰে আপোনালোকে সঁহাৰি জনাইছে, মই ভাবোঁ যে এইটো আপোনালোকে ভালদৰে চাব। তো যিসকলে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰে, লগত নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব। আহক, এতিয়া মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ আৰু তেওঁৰ গোটেইখিনি অঞ্চল মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। বাবাৰ তাতে আহি থকা ৰাস্তাটো, তো এয়া এইখিনি ৰাস্তা। তেখেতৰ মই ঘৰৰ মন্দিৰটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু বাবাৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ। বাবাৰ সৈতে কথা পাতি কিছুমান কথা মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তো ইয়াৰ আগতেও বহুতখিনি বাবাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাইছে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। এই বাবাৰ থকা ঠাইখিনি তো খুবেই পাহাৰৰ ওপৰত, খুবেই ধুনীয়া ঠাই। আৰু এইখিনি আপোনাৰ চাওক, তাত আগত এখন শ্মশান আছে। এইখন এখন শ্মশান হয়। তো এই বাবাই শ্মশানতে থাকে। তো এইফালে শ্মশানখন, তো ৰাজহুৱা শ্মশান এখন আছে। তো বাবাই ইয়াতে থাকে এই শ্মশানখনত, আৰু শ্মশানখনৰ কাষতে থাকে। শ্মশানখনত নাথাকে, শ্মশানখনৰ কাষতে থাকে বাবাই। তো আৰু মই এইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক। অলপ মই মন্দিৰটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইখিনি বাবাৰ জেগাখিনি, থকা ঠাইখিনি, এইখিনি ঠাই আৰু বাবাই পূজা কৰা জেগাখিনি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি বাবাই পূজা কৰে ইয়াত। তো বাবাই যিখিনি পূজা কৰে ইয়াত কৰে, আৰু বাবাৰ মন্দিৰ ওপৰত আছে, সেইখিনি লৈ গ'লে মই দেখুৱাই দিম। এইখিনি বাবাই পূজা কৰে ইয়াত। বাবা পূজা কৰা জেগাখিনি তো লাল বাবা বুলি ক'লে চবেই জানে, আৰু বহুখিনি আপোনালোকে সহায় দিছে আগৰ ভিডিঅ'টোত। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। বহুখিনি মানুহ আছে য'ত ব্যস্ত হৈ আছে, তাৰবাবে বাবাৰ সৈতে কথা পাতিব পৰা নাই। মই কথা পাতি দেখুৱাই আছোঁ বাবাক। কথা পাতি কিছুমান বাবাৰ পৰা কিছুমান কথা জানিম, তো আপোনালোকে জানিব বাবাৰ পৰা কিছুমান নতুন নতুন কথা। তো আহক, এইখিনি আছিল আৰু এতিয়া মই বাবাৰ সৈতে কথা পাতিম। नहीं मिला, सीतापुर पर नहीं मिला। नहीं मिल रहा बाबू जी। तो पन्ना फाड़ दिया क्या साला? ना पन्ना नहीं फटा। अभी ढूंढ ही रहा था मैं। नहीं वो लिखा 2022 में आया, कब आया? 2022 में आया है वो सीतापुर का है और पंडित है वो आदमी। वो क्या नाम है? मंजित तालुकदार हाँ, देखकर जलाओ। बीच मत जलाना, ड्राइवर को जलाना। अच्छा, बीच में जलाओ तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, घर में मंदिर है मेरा, तो मंदिर में तो जलाना नहीं है, सिर्फ बेडरूम में जलाना है। घर में जलाओ। सब रूम में ना? सब रूम में? हाँ, हर रूम में धुआं दे। हाँ, धुआं जाने दे और रुक जाएगा वो। हाँ, ऐसे जैसे हम लोग जैसे धुना देते सबको। हाँ हाँ, हाँ, तो लेकिन उसमें कुछ मिलाना नहीं है। सिर्फ इसको जलाना होगा। कुछ वो नारियल वाला मत। हाँ, नारियल वाला में हाँ, ऐसे ही जला के जाना होगा। आप बना लो जरा से, कहीं लकड़ी थोड़ा सा। हाँ, लकड़ी थोड़ा। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ कपूरे जला दो। हाँ, 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 उसी में डाल दिए। मुठते মানে নাৰিকল বাকলি নোৱাৰি আৰু নাৰিকল বাকলি खराब है, उसका धुआं लगने से कब की तो बीमारी हो है जाती तो यही दे पाया आपको अभी। মুঠটো
आपका भी নাই সেইকাৰণে তই হেৰি কৰ आपसे जो है চেঞ্জ হ'ব দিব পাৰি কিমান লাগে 200 মান টকা দি দে মই লগা হ'লে তোক হ'ব পাবা যাতে नहीं जी सेंस अभी तक उसको कुछ काम नहीं मिला। अभी तक वो ऐसे ही छोटा मोटा काम करता रहता है जो भी मिलता है। क्या काम करते हैं आप? अभी तो मैं रंग का काम कर रहा हूँ पेंटर का। पेन का काम लेकिन मेरा MA पास कर लिया मैंने तो अभी तक मुझे कुछ नौकरी नहीं मिला फिर 1 महीने का चला जाता है। अब देखिए किस नाम पे आप सेव किया ये पता नहीं। असल में ऐसा होता है जो नंबर हमारे डायरिंग बोर्ड नहीं है उसका हम डिलीट कर देता है रखता नहीं और जिसका डायरिंग नोट कर लिया और जब चाहेगा हम फ़ोन करेगा उसको या कोई खास आदमी को लगता है डायरी में सबको नहीं लगता तो फिर डायरी ले आओ पेन ले आओ। अच्छा बाबा जी इसके बारे में थोड़ा नहीं कंपनी से सामान मंगाता था वो दवाई और डॉक्टर ने बोल नहीं शायद पता नहीं क्या फ़ोन पर नहीं किया उसने आयुर्वेदिक कंपनी है तो हरियाणा कंपनी कहाँ कंपनी बोले उसके डॉक्टर आया नहीं। ये जब हम लोग यूट्यूब में देखते हैं डेटॉल सरना ये जख्मी सरना नहीं वो जो किताब में पढ़ रहे हैं वही यूट्यूब निकाल देते हैं। कुछ यूट्यूब में इतना ख़राब चीज़ दे रहे हैं जो बड़ा हानिकारक है। वो ये इसे कर दो झगड़ा हो जाएगा उसे कर दो पागल हो जाएगा कदम ये सब गलत है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है विद्या है तो विद्यागत तुम्हारा कोई आदमी आता है उसको जो बनने बता दो वो भी सोच समझ के। यूट्यूब में दे रहे हैं क्या पागलपन है ये। हम तो कोई सी चीज़ें नहीं बताता है खाली वो लम जरूर बताया है तो वो तो एक ईश्वर के भक्ति है फालतू चीज़ नहीं है। अभी एक को हमने बताया था अभी ज़्यादा नहीं 15 दिन हो गए हमने बोला कोई आए सामने खड़ा हो तो बात मत करना चुपचाप अपना काम करते और जब आ गया तो हमको ये चाहिए हमको चाहिए वो बस काट समाज में কিছু কথা তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। তো এতিয়া মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ওম নমঃ শিৱায় জয় মা।